सो हाय फ्रेंड्स मु मधु वेलकम करुच्ची आज एक नुआ वीडियो को। आज आम डिस्कस करवा OSSC PIQ ओडिया ग्रामर आम डिस्कस करवा जोटा कि RI RI ICDS SFS फिल्म एग्जाम को बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। तो डेरी न करी चलंतु वीडियो स्टार्ट करवा। हाँ तो जो मैंने चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब कर दियंतु ता सहित बेल आइकन को हिट कर दियंतु जा फल कि मु जेबे भी वीडियो अपलोड करी तो आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। ओके तो तो चलंतु डेरी न करी देखि नेबा। क्वेश्चन देला बाघ गर्जन शुणी पिलामानंकर डैश हैला उपयुक्त रूढ़ी द्वारा शून्यस्थान पूर्ण कर। तो सेटा होची पिलेई पानी ऑप्शन। तो पिलेई पानी होची करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला कुकुर गोटे विशेषत प्राणी एटारे कुकुर केउ प्रकार विशेष्य कुकुर गोटे केउ प्रकार विशेष्य कुकुर होची सेटा होची जातिवाचक विशेष्य ना जातिवाचक विशेष्य। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला औषध काटू करिवा ए रूढ़ीटीर अर्थ कोन। औषध काटू करिवार अर्थ होची उद्यम फलप्रद हेबा उद्यम फलप्रद एबा होची औषध काटू करिवा। ओके तो नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला ग्राम्यर विपरीत शब्द कोन। ग्राम्य ग्राम्यर विपरीत शब्द होची सेटा होची वन्य वन्य होची ग्रामर विपरीत ग्राम्यर विपरीत शब्द। नेक्स्ट हम देखिबा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संधि विच्छेद कले कोन हबो। प्रत्यक्ष संधि विच्छेद कले प्रतियुक्त अक्ष प्रतियुक्त अक्ष। तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर प्रतियुक्त अक्ष। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला केउ क्रिया द्वारा वाक्य समाप्त हुए ताकू कोन कुआ जाए। तो जेउ क्रिया द्वारा वाक्यटी समाप्त हुए ताकू आमे समापिका क्रिया बोली कहिबा। तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला निम्नोक्त केउटी देशज शब्द होची सेटा होची टाकोरा होची गोटे देशज शब्द टाकोरा। ओके नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला कंडा दार रे चलिबा ए रूढ़ीटीर अर्थ कोन। कंडा दार रे चलिबार रूढ़ीटीर अर्थ होची अति सावधान रे चलिबा। ओके अति सावधान रे चलिबा होची कंडा दार रे चलिबा रूढ़ीटीर अर्थ। ओके तो नेक्स्ट देखिबा नेता शब्दर गठन रीति किपरि एबो। नेता नेता होची नि ट्रू सेटा होची ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला रक्षकर विपरीत शब्द कोन। रक्षकर विपरीत शब्द होची पक्षक पक्षक ना। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला शीतल पवन बहुची बहुची केउ प्रकार क्रिया बहुची गोटे अकर्मक क्रिया ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर बहुची गोटे कोन अकर्मक क्रिया ना। नेक्स्ट हम देखिबा शिखरी शब्दर प्रतिशब्द कोन। शिखरी शब्दर प्रतिशब्द होची पर्वत शिखरी शब्दर प्रतिशब्द होची कोन पर्वत ना। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला दीपरे यथेष्ट तेल नाही एटारे यथेष्ट की प्रकार विशेषण यथेष्ट होची सेटा होची परिमाणवाचक विशेषण ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला नास्ति सूचक अर्थ रे केउ उपसर्ग व्यवहृत हुए। नास्ति सूचक अर्थ रे नि उपसर्गटा व्यवहृत हुए नि। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला धीर पानी पत्थर काटे एटारे धीर शब्द की प्रकार विशेषण धीर पानी पत्थर काटे। तो एटारे धीर शब्द की प्रकार विशेषण सेटा होची गुणवाचक विशेषण ना गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला कटकिया कटकिया एटारे केउ प्रत्यय केउ अर्थ रे व्यवहृत होईची। कटकिया सेटा होची इया आउ निवास अर्थ रे व्यवहृत होईची इया आउ निवास अर्थ रे व्यवहृत होईची। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला फकीरमोहन सेनापति को ओडिया भाषार प्रेमचंद कुआ जाए। फकीरमोहन सेनापति को ओडिया भाषार प्रेमचंद कुआ जाए उक्ति रे फकीरमोहन सेनापति पदटी केउ प्रकार विशेष्य। फकीर मोहन सेनापति सेटा होची नामवाचक विशेष्य। तो नामवाचक विशेष्य फकीरमोहन सेनापति। ओके तो नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला
ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ଟିକୁ ବାଛ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବିନାୟକ, ଏକଦନ୍ତ, ଗଣପତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ତ ରାମଦେବ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ନା। ତ ବିନାୟକ, ଏକଦନ୍ତ, ଗଣପତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣେଶର ବିପରୀତ ମାନେ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ନା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାମଦେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଜାତ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଜାତ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅତ୍ୟୁତ୍ତମର ସଠିକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଟେ? ଅତ୍ୟୁତ୍ତମର ଅତି ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ। ଓକେ, ଅତି ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ହେଉଛି ଅତ୍ୟୁତ୍ତମର ସଠିକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ହିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ଶେଉଳ ଧରିବା। ଏହି ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ? କେରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ଶେଉଳ ଧରିବା। ତ ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ବହୁତ ଲାଭ କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋପନୀୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଗୋପନୀୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରକାଶ୍ୟ। ଓକେ, ଗୋପନୀୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ମାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାତ୍ରା ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ? ଫଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ଓକେ, ମାତ୍ରା ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ? ତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ନା। ଗର ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଠାକୁର ଖାଇ କଟୁଳି ଖାଇବା। ତ ଏଇ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଠାକୁର ଖାଇ କଟୁଳି ଖାଇବା। ତ ଏଇ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ହିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, so thank you for watching this video. Have a great day. Jai Jagannath.